আপনি ইয়া বলে SIR নতি ইলেকশন কমিশন প্রেস মিট থেকে আর প্রেস মিট যে ব্রিফিং অনুসারে নর স্যাটিসফাইড आं कुला इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन बा और इलेक्शन डिपार्टमेंट हामबाय मारिनाय जे ताबुक सौदरा ASIR नो तुये IPF तीनो चिरकोकि दंगो मेमोरेंडम सबमिट के इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नो बसुंग नो फ्लाइट दंगो ते क्या बखलायाको जे क्लाइमानि परे जे दिनो जों ओ जागा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि चिठी नि मुले और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आरो जों डेपुटेशन मालायफोर मालायमानि टाइम दिनो न फर्स्ट प्रथम SIR नो तुये इलेक्शन डिपार्टमेंट नि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो प्रेस मीट खालायो ओ जे SIR नि सम्पर्के जे डाउट दंमोन न बो क्लारिफिकेशन रेखा बन बागै जों अवश्य बनो धन्यवाद जानांगौ किन्तु क्लारिफिकेशन যদিও বহবচিনি যে ডিমান্ড নিমেদর তো বসালিয়া অ্যাকচুয়াল তামো তামো উনাই বহাবনতি সাকা এটাই অবশ্যই जों কমিউনিকেশন খাইকা চিনি যে দাবি রো বিনাইতে চিনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিয়ার ও কাগজमा পাঠক থাকা পাঠক মানে রেফারেন্সত দিদিনা তাবক মাস ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ও আচ্ছা টোটাল মিডিয়া নাই তাবক আরে আচ্ছা তাবক মাইছ আচ্ছা আচ্ছা বড় অ্যাচিভমেন্ট যেসা বাংলাতে আপাতত ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া হইতে তাবুক না সিনার পাই সপকে প্রেসিডেন্ট রিপ্লাই মানকা সেনাবো সাথে হামবাই